Hi. Hi, Yuto. Hi, Yuto. Hi, mister. Ano pangalan mo, mister? Dado. Oh. Dito to? Pangalan mo? Asan ba si Gigi? Nasaan? Saan si Gigi? Saan pumunta si Gigi? Ha? Yuto. 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 Saan pupunta si Gigi, Yuto? Ha? Saan pupunta si Gigi? Si Obachang. Saan si Obachang? Dado. Saan? Dado. Sa kwarto. Oh. Tutulog na sila? Ay, i-sleep ka na rin? I-sleep ka na rin? Ay, i-sleep na rin yung palalabs ko. Talaga? Bye-bye na. Bye-bye muna. Yasmina say. Bye-bye. Bye-bye. Yasmi. Bye-bye na, bye-bye. Ako po. Ayan na.